कहानी सत जवाब जनता करिबे तम हिसाब नारे खाइल लांच शिक्षित युवक दादने खट बुढ़ी माँ कांदे दुआरे बसी केबे फेरी बता सरग शशि नीति खोजुची नीति झुरुची काहाकू अबा कहिबा कहानी सत जवाब जनता करिबे तम हिसाब राजधानी लज्जा जड़े नाबालिका गण दुष्कर्मर शिकार होता अभियोग पीड़िता कैपिटल हस्पिटाल चिकित्सा पुलिस मामला अभियोग स्थानीय अंचल में लगी सीसीटीवी कैमेरा जांच हेले अभियुक्त मानकर चोर पाऊ गतकाली विलंबित कराते नाबालिका बड़ ठाकुर रथरू गड़े तदंत काई ठकिला सुभद्रा योजना 50,000 5,000 हंडेई देला विषण शक्ति को शक्तिहीन कला लक्षपति दीदी स्वप्न देखिला भत्ता बढ़ेब कथा देखिला बुढ़ा बुढ़ी कर स्वप्न छड़ेला 300 यूनिट मगणा बिजुली कुह केबे तुमे दबा कहानी सत जवाब जनता करिबे तम हिसाब स्वास्थ्य कल्याण योजना कटिला आयुष्मान नामे अभिशाप देला गरीब आखिरू लुह झरेला चिकित्सा न दे जीवन नेला दिन दीपहरे मुंड गड़ुछि
କାହାଣୀର ସତ ଜବାବ ଜନତା କରିବେ ତମ ହିସାବ। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ତୁମ କୋଡ଼ିଏ ସଂସଦ ମୁହଁରେ ତାଲା। କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁଦାନ ମିଳୁନାହିଁ ଏବେ ସାବତ ପୁଅ କି ଓଡ଼ିଶା ହେଲା। ମହାନଦୀ ପାଣି ଶୁଖିଗଲାଣି ବୋଲା ଭରମ ବିକାଳ ହେଲାଣି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାଦୀପ ପଡ଼ିଲା ହେଲେ କି ତୁମର ଚେତା ପଶିଲା। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କାହିଁ ଗଲ ତୁମ କିଏ ସେ ଜବାବ ଦବ। ମିଛ କାହାଣୀର ସତ ଜବାବ ଜନତା କରିବେ ତମ ହିସାବ। ଦରଦାମ ତୁମ ଆକାଶ ଛୁଆଁରେ ଗରିବ ଓଡ଼ିଆ ପେଟରେ ନିଆଁ। ଭୋକ ବିକଳରେ ରାହା ନ ପାଇ ସେ ମରୁଛି ଖାଇକି ଆମ୍ବଟା କୁଆ। ଗେରୁଆ ଶାସନେ ବିକାଶ ଢିଲା ରଙ୍ଗ ମାରି ମାରି ଦିନ ସରିଲା। ଓଡ଼ିଆ ପିଲାଟା ମାଡ଼ ଖାଇଲା। ଅସ୍ମିତା ତୁମର କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପ୍ରେମେ ପାଇଆ ହେଲଣି କେତେ ଆହୁରି ଠକିବ। ମିଛ କାହାଣୀର ସତ ଜବାବ ଜନତା କରି